طعناها باللي زخبركم من زخبركن انت مركتنا اقدستنا وانا والمعبالتات حيزنا لكم قريبنا لنا كم تلمود لايك شير سبسكرايب بمقبار بيت سبكو تكونوا بمعدام ناب زرزرو مبيلنا سرعات بلصقنا بلعل تግራይ كايدو حاسيبو زنبره ورار بسنك سلسته مخنياتات كناوحو وسينلو كبل افريكان كونفيدنشال حبيرولام بمسرت حبريتا افريكان كونفيدنشال مس ايثيوبيا اب دبلوماسيا وتت زركب منግስት ሶማሊያ ነርስ ከተማታ مس بلصقنا طبو ركب زمدنا مسريتا صنحت رئيس محدار ግዛት ደቡባው ምዕራብ ሶማሊያ መቆጻሮም ሰራዊት ሱዳን ወርነቲያ በከባብታ ዞባ ብሉ ናይል مس ኢትዮጵያ ዘራኸቡ ስትራቴጂካው ከባብታት ተቆጣጣሪሩ صنحت قدع سرع الدفيو العلوات درو عواتات يقناطف بمحلاو كمون نتا قند قرابي تصوارات فاينانساو حاجه زخنت امرات عرب كبيران كوردات انحمت قعت درون ميسايلات كبيروتا درون قطباون عنوت بمسعبو ابتو زوبات صنح صلوا كنقلقل بمجمارو سرعه بلصقنا بلعل تግራይ كايدوت انوز صنح ورار نزتوسن وان كناوحو كم زتجدد ايو اتمعخن حبريتا افليت زلام ازي كم زيلن كلو مشتراو بررها كبدي سابانا بور سودان كم استخير تفليطهم تيت مالك اب معروف نفرت بوليا دي سابا استبغست بوينغ 737 ان نفاريت ناب بور سودان كم زبررت يتحبروا زلام غراوي صبصبات براتات بمسنا دزفلط ريچ تيد زبحال مربب نتبرر ازي زي تلمد بررا كبل بمغلاص انتخون مخنيات مشتر نتبرر يتقسن بور سودان منبري كنفي جنرال آل بورهان كوينام قدم حدا عمت مخاري قدماي منستر اثيوبيا ጌታቸው ረዳን አምባሳደር ሬድዋን ሁሴንን ካብ ቀደማይ ሚኒስትር አብይ ተጻሕፈ ደብዳቤ ንመብጻሕና ብዛኸተማ ተጓዓዝ መንባረም ዝፈለጥ እዮም እዚ በድሕርቲ ካብ አዲስ አበባ ፖርት ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ናይ መጀመርታ በረራ ኮይኑ ኣብዚ ሓለፉ ሂደት ዋርሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሓይኒ ቅልጡፍ ምላሽ ሱዳን ሙሉእ ድጋፍ ይገብራሎ ዝብል ሰፊሕ ጸብጻብ ዝሂቡ ዝምድና መንግስታት አዲስ አበባ ፖርት ሱዳን ኣዝዩ ወጥሪ ዝሰፈነ ኮይኑ ጸኒሖም سرعت قدف نمرحت حوحات نتي زمصو زلو حاوي كدحن وي صار محلاو تفليطوم افنياتات سرعت قدف كوينم زغلغل زلو تغارو القسبات حزبن منግስትን ዘይፈልጦ ጾምዶ بزبل مسمس حزبنا بحدጋ ዘቱ ተግባራት ካብ ምግባር ከቆጠብ ድማ ጻወይ ተቀሪቡሎም አላም እቲ ካብ ቅዱሳት ወገናት ትግራይን ህዝባን አድላይ ተባሂሉ ዝወጽ ዘሎ አገዳስ حبريታ ከም ዘመልክቶም ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ወጽኢሎም ናይ ሻዕቢያ ፕሮፓጋንዳን ዘጋውሕ ዘሎ ተጋሩ ስቃይን ህዝብን ተመዛበልትን ዘናው ተግባር መኾኑ ከገንዘቡ ድማ ተሐሳሲቦም እስመልእኽቲ በመቅጻል ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ መውጽኡ በዓለም ለኸ ገለልተኛ ትካላትን አካላትን ከመውን ሚዲያታትን ከይተረጋገጸ ወጽኢልካ መግዋሕ ናይ ሻዕቢያ ፕሮፓጋንዲስት መኾን ይዝብሉቶም ቅዱሳት ውልቅ መላኺ ስርዓት መንግስት ኤርትራ 4 ዓመት በኃይል ወሪሩ ካብ ዝሓዞም ልውላው ግዛታት ትግራይ ወይ ውን ኢትዮጵያ ዕላው ናይ ሰላም ውዕል ከይተገብረ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንዝፈጸምዎ ግብናት ከይተሓተተን ካሳ ከይከፈለን ሰላሒሉን ተወጽኡ ጽባሕ ንግሆ ተመሊሱ ነቶም ቦታታት ከም ዘይሕዞም ህዝቢ ከም ዘየበሳብስን ምንም መረጋገጽ የለን ስለዚህ ኩሉ ነገር በውዕሊ ክኸውን ኣሎ ቀድሚ ሕዝን ዝፈጸሞም ገበናቱ ወና በዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ክሕተት ድማ አገንዚቦም እዮም በተወሳኺ ውልቀ መላኺ መንግስት ኤርትራ ከምና አወል ሰዒድ ብርሃነ ገብረ ገርግስ ወይ ድማ ሰብሳነ ሰብ ስታሊን ገብረ ስላሴ ዶሮስ ገዶምን ካልኦትን ዝኣመሰሉ ደለልቶ ቢሉ ካብ ዝሓዝዎ ቦታታት ሰራዊተይ ኣውጽኢሉ ፕሮፓጋንዳ ኣብ ምንዝሕ ዘሎ ፎቲ ዘይኮነስ ካብቲ ዝመጾ ዘሎ ሓዊ መራሕት ሕወሓት ህዝቢ ትግራይ ናብቲ ኣብ ልዕሊ ሻዕቢያ ዝመጽ ዘላ ሓወስ ሳዊሮም ከም ዘድሕንዎ ስለ ዝፈለጥ ከም ምልክት ጽቡቕ መጻዕ ዕድለም ሲሉ ዝገብሮ ዘሎ ምዃኑ ዝሓበሩቶም ተዓዘብቲ ስለዚ ተጋሩ ነዚ ናይ ሻዕቢያ ፕሮፓጋንዳ በዘይምግዋሕ ንባዕልኹም ናይ ሻዕቢያ ናይ ፕሮፓጋንዳ መሳርሒ ካብ ምዃን ኣድሕኖም መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ካብ መሬት ትግራይ ተወጽኡ በሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ቢሉ ኣብ ሚድያ ወጽኡ በግልጽ ንዓለም ይዛረብ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊቱ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብጽሖ ጫፍጫፍን ግፍዕን ከምውን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ዘብጽሖ ጸጥታዊ መጥቃዕቲ መራሕቱ ኣብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ይዳነዩ መንግስቲ ኤርትራ ካብ 1990 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ዝጨወዮም እንደሃዮም ዘጥፎም ደቂ ትግራይ ብህይወትን ዘለው ይልቀ ብህይወትን ዘለው ድማ አስከሬኖም ንቤተሰቦም ይረክብ ንኹሎም ብህይወት ዘለው ዘለው ድማ ካሕሳ ይኽፈል ክብልዮም ሓቲቶም ዘሎም ኣብቶም በኃይል ሒዝዎም ጸንሐ ከባብታት ናይ ሕብራት መንግስታት ተዓዘብትን ዓለም ለኸ ሚዲያታትን ኣብ ዝተረኸብሉ ሰራዊቱ ሙሉእ ብምውጻነቶም ከባብታት ጽባሕ ንግሆ ተመሊሱ ከም ዘይሕዘም ውዕሊ ይፈርም ውዕሊ አልጀርስ ድማ ምስ መንግስት ፌደራል ተዘራሪቡ በሰላም
መንገዲ ፍትሕ ንክረክብ ይግበር ክብሉ ድማ መተሓሳሲቦም በአንጻሩ ካብ ነበርትን ወሃብ ትሪቶን ከተማ ዓዲግራት ዝተዋሃበ ሪቶ ድማ ጽምዶ ብዝበለ ምስምስ ተፈጥረ ሓድሽ ናይ ምድንጋር ኢሎም ዝገለጽ ወርክብ ኣብ ከተማ ዓዲግራት በብመዓልቱ ዝተፈለለዩ ዓይነት ሸቐጣት ዝጻዕና ናይ ጽዕነት ተሽከርከርቲ ካብ ኤርትራ ናብ ትግራይ እናኣትዋ ኩሎም መሰረታዊ ሸቐጣት የጋዕዛ ከም ዘለዋ እዮም ዝገልጹ ኩለን መኻይን ንናይ ባዕለን ዓይነት ሸቐጥን ዝጻዕና ፊኖ በርበረ ፍርናሽ ሲሚንቶን ካልኦት ንብረት እናጻዕና ናብ ኤርትራ ይወስዳለዋ ክብሉ ከማሩሩን ከለው እቲ ዝገርም ነገር ድማ ይብሉ ቶም ወገናት ናብ ሹቃት ንነጋዶ ከተማ ተኸፋፊሉ ዝነበረ ሸቐጥ ካብ ሕድሕድ ሱቕ ተመሊሱ ክከብና ተገብረ ንነጋዶ ኤርትራ ክርከብ ይግበር ምህላውን ብቁሉዕ ሸቐጥ እናተጻዕኑ ኣብ ሜዳ ዓጋመ ዕዳጋ ካብ ካርቶን ናብ ባዕሽናታት እናተመልአ ይውዕልሞ ምሸት በቶም ኣዝዮም ምስ ኤርትራን ናይ ኣመላለስቲ ውልቀ ሰባት ዝኾኑ ነጋዶ እናተጻዕነ ናብ ኤርትራ ክሰግር ይግበረሎ እዚ ጉዳይ ዓዊልካ ዘይዝረብ ኮይኑ ወንበር ኩሉ ነባሪ ዓዲግራትን ከባቢያን ዝፈልጥ ጉዳይ ከም ዝኾነ እዮም ዝኸሶም እቲ ዕዳጋ ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ እምበር ካብ ኤርትራ ሑት ናብ ትግራይ ተኣቱ ዘይምህላው ብምዃኑ ድማ ናህሪ ዕዳጋ የምጽሎ ስለዚ ጽምዶን ኤርትራ እምበር ንትግራይ ዘይረብሕ ምዃኑ ዘርኢ ግብርና ተኸፈለ ሸቐጣት ዘእትወ ትግራዋይ ብሰንኪ ናህሪ ዋጋ ዕዳጋ ከቢድ ጸገም ኣትዩሎ ክብልዮም ዘማሩሩ ዘለዎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኣብ ኢትዮጵያ ነጻነት ሓሳብ ይዕፍንለው ክብል ዘኢኮኖሚስት ተሓሳሲቦም ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሕዚ እዋን ጋዜጠኛታት ብዘይፍለጡ ሰባት ብምስጥር ተወሲዶም ብዘይተገልጸ ቦታታት ተጠሪሮም ኣብ ዘይተፈልጡ ቦታታት ምዕፋን ልሙድ ኮይኑሎ ድማ ክብረት ማዕኸን ዜና ቃሊዖም እቲ ተግባር እዚ ናይ ቀረባ ግዜ ግዳይ ድማ ናይ ተፍሉጥ ጋዜጣ አዲስ ስታንዳርድ ዝኾነ ማኔጂንግ ዳይሬክተር ሚሊዮን በየነ ኮይኑ አዲስ ስታንዳርድ ንመንግስቲ ንምንቃፍ ተባዓት ካብ ዘለዎም ሒደት ናይ ውሽጢ ዓዲ መራኸብቲ ብዙሃን ሓደ ኮይኑ ሚያዝያ 7 2018 ዓመተ ምህረት ሲቪል ዝለበሱ ገጽም ተሸፈኑ አባላት ንአይተ ሚሊዮን ንሕቶት ድለለኻ በመባል ኣብ አዲስ አበባ ካብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ስርሑ ዓፊኖም ወሲዶሞ ካብቲ ግዜ ተጀሚሩ ብዛዕባ ዝተሰምዐ ነገር ከም ዘየለ ይዝሕብር ፖሊስ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥር ምህላው እኳ እንተኸሓደ ኣብ ለካቲት 2018 መንግስቲ ሃገራዊ ረብሓ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ከምኡውን ካልኦት ብንጹር ዘይተገልጹ ሕግታት ጥሒሱ ብዝብል ፍቃድ እቲ ጋዜጣ ሰሪዙ ኢሉ ነይሮም ዝሓለፈ ዓመት እውን ሓይልታት ጸጥታ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ብርበራ ብምክያድ ጋዜጠኛታት ብምእሳርን በዚ ምኽንያት ድማ ብዙሓት ሰባት ናይ መንግስቲ ናይ ሕነ መፍዳይ ስጉምቲ ብምፍራሕ ካብ ስርሖም ከም ዝለቀቁም ዝገልጾም ብርክት ዝበሉ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ተደብዲቦም ወይ ድማ ናብ ስደት ከም ዘምርሑ ተገይሮም እዮም ብዙሓት ናይ ወፃኢ ሃገር ጋዜጠኛታት እውን እንትኾነ ካብ ሃገር ተሰጊጎም እዮም ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ሓደ ጋዜጠኛ ምስ ተቃውሞ ፖለቲከኛ ክራኸብ ከሎ ተታሒዙ ካብ ሃገር ክወፅእ ዝተገብረ ክኸውን ከሎ ጋዜጠኛ ዝተራኸቡ ፖለቲከኛ ድማ ድሕሪ ሂደት ሰሙናን ተቐቲሉ እዮም መንግስቲ ተወሳኺ ስደትን መጥቃዕትን ክቕፅል ምዃኑ ይፍክረሎም ኣብ ወርሕ ለካቲት ሓደ ናይ መራኸብ ብዙሃን ተዋጻሪ በዓል መዚ አዲስ ስታንዳርድን ካልኦት መራኸብ ብዙሃን ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዝተወደበ ናይ ሓበሬታ ኩናት ይኸፍታ ኣለዋ ክብሉ ከሲሶም እዮም ንዓታቶም ንምውጋእ ብዝብል ድማ ናይ ህልውና ጉዳይ ምዃኑ ዝጠቅስ እቲ በዓል መዚ ናይ ኢትዮጵያ ሰይፊ ገና ካብ ሰለባኡ ዋይ ኣተወን ክብሉ እዮም ተሰሚዖም ዘለዎም ኣብ ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ዞባ መተከል ዋና ከተማ ግልገል በለስ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ሰቢሮም ንምእታው ዝፈተኑ ዕጡቃት ብዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ሰባት ከም ዝተቐትሉ ነበር ተሓቢሮም ኣለዎም እቶም ነበርትን ኣባል ባይቶን ዝኾኑ ዶክተር መብራህቱ ኣለሙን ከም ዘረድእዎ እቶም ዕጡቃት ኣብ ከተማ ግልገል በለስ ተኽሱ ዝኸፈቱ ብዝሓለፈ ዓርቢ 24 ሚያዝያ 2026 ኣብ ሰዓታት ወጋሕታ እዮም ዶክተር መብራህቱ እቶም ዕጡቃት ንከተማ ግልገል በለስ ከቢቦም ሓያል መጥቃዕቲ ከም ዝኸፈቱን ብምግላጽ ቀንዲ ዕላማኦም ግን ኣብቲ ከተማ ንዝርከብ ቤት ማእሰርትን ምቁጻርን ሰባት ክፈትሑ ምግባርን ከም ዝኾነ ይሓቢሮም ሓደ ነባሪ እቶም ንምእታው ዝፈተኑ ዕጡቃት ጉሙዝዮም ዕላማኦም ድማ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ኣባላት ንምፍታሕ ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይዝሕብር ካልእ ነባሪ እውን እንትኾነት መጥቃዕቲ ብዕጡቃት ጉሙዝ ከም ዝተፈጸመን ብምርጋጽ ኣባል ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ ዶክተር መብራህቱ ብወገኑ ካብቶም ናብ ሰላም ክምለሱ ተስማዕሚዖም ዝነበሩ ግን ከዓ ድሓር ብሰላማይ ንመለስን ካብ ዝበሉ ወገናት ከም ዝኾኑ ዘለና ሓበሬታ ዘመልክት ይብል ይኹን እምበር ምስ ካልኦት ዕጡቃት ጉጅለታት ሓቢሮም ከም ዝመጹ እውን ሓበሬታ ኣሎ ኢሎም ድነባሪ ናይቲ ከባቢ ከም ዝገለጾ እቶም ዕጡቃት ምልዋጥ ተኽሱ ዝጀመሩ ምስ ፖሊስ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ክኸውን እንከሎ ድሒሮም እውን ብፖሊስ ምልሻን ፌደራል ፖሊስ ንዝተኸፈተሎም መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ሂቦም እዮም በዚ ዝተኸፈተ መጥቃዕቲ ኣብቲ ከባቢ ስርሖም እናካየዱ ዝነበሩ 7 ሰራሕተኛታት ቤት ማሕረድቲ እንስሳታት ወይ ድማ ቄራ ተቐቲሎም እዮም እቲ ቤት ማእሰርቲ እውን ማሕረድትን ኣብ ተቀራራቢ ቦታ ስለ ዝርከብ እቶም ሰራሕተኛታት ወጋሕታ ናብ ስራሕ ኣብ ዝወፍሩሉ ዝነበሩ እዋን ባህንደበት ኣብ ማእከል እቲ ተኽሲ ከም ዝኣተው ነበርቲ ይገልጹ ብተወሳኺ ካብቶም ዕጡቃት ክልተ ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ካብ ምልሻ ሓደ ሰብ ከም ዝተሃርመ እውን ተፈሊጡ ዘሎ እቶም ዕጡቃት ነቲ ቤት ማእሰርቲ ሰቢሮም እሱራ
ሕቡራት መፍታሕ ዝግብሮ ፈተነ ከም ዝፈሸለ ድማ እዮም ዝገልጾም ናይ ቤት ማእሰርቲ ፖሊስ መኪቶም ነቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈሸል ገይሮም እዮም ዝበሉ ኮይኖም ዞባ መተከል ተኸታተልቲ መጥቃዕትታት ክካየደላ ድሕሪ ምጽናሕ ተዛማዲ ሰላም ሰፊንዋ ነይሮም ዞባ መተከል ካብ 2010 ጀሚሩ ተኸታተልቲ መጥቃዕትታት ክካየደሎ ድሕሪ ምጽናሕ ተዛማዲ ሰላም ሰፊንዋ ነይሩ እምበር ካብ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሩ በሰራዊት ነጻነት ኦሮሞን ዕጡዋት ጉሙዝን ዝፍጸሙ ዘሎ መጥቃዕትታት እናወሰኹ ይመጹሎም ኣብዚ ሰሙን ጥራይ ኣብ ወረዳ ቦለን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ 20 ሰባት ከም ዝተቀተሉ ሓበሬታታት የመልክቱም ኣብ ገማግም ባሕሪ ሶማሊያ 17 ሰራሕተኛታት ጻዕነት መርከብ ነዳዲ በቀርሰንት ከም ዝተጨወየት ሰበስልጣናት ገሊጾም ኣለዉ እታ ሆኖር 25 ዝተሰመየት መርከብ ረቡዕ ምሸት ካብ ገማግም ባሕሪ ኣስታት 56 ኪሎ ሜትር ርሒቓ በዝነበረት ለዋን በ6 ዕጡዋት ከም ዝተሓዘት እቶም ሰበስልጣናት ሓቢሮም ኣለዉ ኣብዚ ቀደም ብጮያ መራኸብ ፍሉጥ ነበረ ክፍለ ህንዳ ውቅያኖስ ከምዚ ዓይነት ተርእዮ ካብ ቅድሚ 3 ዓመታት ሒዙ ጠፊ እኳ እንተጸንሐ ሕጂ ግን መራኸብ ገፈፍቲ ዓሳ ናይ ጻዕነት መራኸብ ዳግመ ዕላማ ኮና ጀሚረን ኣለዎም እታ ናብ መቃዲሾ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ነዳዲ ምጭዋያ ኣብታ ከተማ ዓብይ ስክፍታ ከም ዝፈጥር ይግመት ድሕሪ ምጅማር ኩናት ኣሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ዋጋ ነዳዲ ኣብ መቃዲሾ ብ3 እጥፍ ወሲኹሎ እታ መርከብ ድማ 18500 በርሚል ነዳዲ ጽዒና ከም ዝነበረት ካብ ርእሰ ምምሕዳር ዞባ ፑንትላንድ ዝረኸበ ሓበሬታ የረድዩ ዘሎ ብመሰረት መርበብ ሓበሬታ ሺፕ ኣትላስ እታ መርከብ ብ20 ለካቲት ካብ ወደብ በርበራ ሶማሊላንድ ተበጊሳ ኩናት ድሕሪ ምጅማሩ ናብ ገማግም ባሕሪ حبرات إمرة عرب جس أمريحاني رأم دحريو أبطأ مسأب بهرمز كتزور دحر مصنع بخلت ميازيا ناب مقادشو جت أتملي سام زاب تحت قرصن تركب مركب أبزجزي أب منجو عساز جففلن كتماتات حافوشن كابر حقبوتا بايندر بيلا تبجيسهم كم زمات وزمن كوينو بخمي نتا مركب كوكوزات روا كم زخلو جن زاجين سري كونن زلام من قصوا مالي يخون نبت جوداي كباب سرحي تاسرج ويا زكايد حيل بحري أوروبا خساب حجو وقعوا من لا شيء هابن زلام بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب داغماي فتنة قتلت تفصيم والله نوع سيبو دما بريزيدنت ترامب دحرت متقعتي مشتر تفصام علاو غيرب الله بريزيدنت دونالد ترامب قدم حيدت ساعات كاب وايت هاوس ابزهبو مغلصي ابتنا غازيات درار انغروز زغاطما سنباد فصام زرزر مبره بمهاب حدا ابال مشتراو اغلغلوت تويد ما سيكريت سيرفيس كاب قربار حقت يتكويس لكوان تنبره تزلبسو بطيت زيبسع مكلخلي هيوتو كم زدحانو ترامب غليصم الله حجي ازراري بيلهو ابزر على سمعت ركب كبلو دما وسيهم حبيرهم اللهم اتتقواسو القسب بزحات ناي وغا اصوار حيزون ابتناي دحنت مفتش طحيسو نمتاو كصار انكلو بجغناتات ابلات دحنت اب تحت قدرتر كمزو على ارغاغيصنا لنا دمايلوم بريزيدنت ترامب نغلصنت كبحال فوتو اتتطرطاري اتتخسيت جمر الفيديو اب محبراو ميديا غصوم كمزلقق وغليصوم اللهم زي متقعت زي اتحدرش هنصا ادراش وايت هاوس نمنتاي كمزدلي عبي مرعيا مخانون ابز قدم حجي تراي زي فلت العل حلوه يدلينا يكبلو ترامب تحساسي بمولو نسوم نزمت قعتي مستي اب بيتلر بنسلفانيا زغاطم فتنه قتلت متسسارم اب بوليتيكا امريكا زلو ني عمص سنسلت غنا زي تبطس مخانو زري تبايلولم نيتو بغدو حنتي ابل هاجر كاب وتادرو كيدان كتوجد وي كتسغوغ زخل حق كم زيبلو فليلتوم ازز غله زلو امريكا مس ايران بتكايدو زلا كينات اسبانيا بسنك زحات تمرغصي كابت كيدان بموغاد كتقصعت دللا زبل صبصاب دحر موصيوم رويترز حدا سمو دي تغلص بعل مز امريكا بمطقاس كم زحبرو كاب بنتاغون زلاحقوش طاو ايميل امريكا نزي تحابر ومشرخت هاجرات كتقصعلهم زخلا سلتታት يحبر كابتي تتقصص غمتات حدا امريكا نبريت فوكلاندر زلوا دبلوماسياو دغف داغماي كتمرمرو زبلي وهابيت قال بنتاغون كينغسلي ويلسون دما امريكان مشارختانيتو كله غيراتلهم كنسان نساتهم غنا بغودنا يتسلفوا اندمايلام امريكا مشارختا ناي ورقت نبر مخانه دو بيلوم غبوم كواصو تغبرلو مراتات كتدالو مخانا غليص علام بريزيدنت دونالد ترامب دحري 28 لكاتي تابع ايران استفصم متقعتي حغرات اوروبا زياده غده كصواتا بتدغاغا مخصوع صنحيوم اسبانيا غن غزاتان متقعتي ايران كيوعل بمخلكا مس واشنطن بمسحاب يازلام قدماي منستر سبين بيدرو سانشيز بوغنو ايميل زي كونس بوغاو سندات تراي كم سرحون اسبانيا كل غزينا احغراو حق كم تمززن يغليصو زلام قدماي منستر بريطانيا كير سارمر دما ابتكوينات وي دما ابلعلي ودبات ايران زغبرتو عصوا زياده متاون ربع هاغرو كم زي كون فليطوم يهونن بر بريطانيا فرنساين دحري توخس مقراص نتقداس مسمر نداد زخونه هرمز مخفات فقادنيات مخونن غليطانين منستر مكلخال امريكا بيت يغست جن اب
ኤውሮጳውያን ዘለዎ ጽልእ ብምግላጽ መጻበብ ሆርሙዝ ከባናን ላዕሊ ንዓኹም ይዘገድሰኩም ስለዚ ብዙሕ ካብ ምዝራብ ናብ ስራሕ እተው ክብል እዩ ወቂሱ ዘሎ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ተመልከትና ገደስቲ ሓበሬታታት ሰዓት በዚ ከምቢትና ለና ንሰናይ ምክትታልኩም ነመስግን ሰላም በብዘለኹም ንዓኹም